बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाफ उतर गई है तो नीम गरम नारियल का तेल डालें। लूज़ मोशन हो तो केले व ज़ीरा लगाकर खाएं। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। के ना रुक रही हो तो एक चुटकी ज़ीरा फाँक लें। नाज़रीन, कान में दर्द होने की सूरत में पाँव की छोटी उंगली का मसाज फ़ायदेमंद साबित होता है। अपनी औलाद पर यह ज़ाहिर ना करें कि हमें अपने फ़लाँ बेटे या बेटी से ज़्यादा मोहब्बत है, वरना उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा। जब भी नहाने जाएं तो अपने बाथ टब में या बाल्टी में थोड़ा शहद और नारियल का तेल मिला लें। यह आपकी जिल्द को हाइड्रेट भी करेगा और ख़राब जिल्द को दोबारा दुरुस्त हालत में ले आएगा। शहद और नारियल का तेल लीमू के रस के साथ मिलाकर बेहतरीन खांसी का शरबत बनाते हैं। ये खांसी को ख़त्म करके आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। नींद की कमी से इंसान बीनाई की कमज़ोरी, धुंधलापन और एक की जगह दो नज़र आने का शिकार हो सकता है। पाँव का मसाज पर पुरसकून नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़हनी दबाव बेख्वाबी को दूर करके दिमाग को पुरसकून कर देता है। नाज़रीन, पाँव के अंगूठों के दोनों जानिब अगर मसाज कर लिया जाए तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। अगर आपके दांत में तकलीफ़ है तो पाँव की दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियों के मसाज से दांत के दर्द में आराम पहुंचता है। दिन भर की थकन के बाद रात को पाँव का मसाज पूरे जिस्म की थकन को कम करके आराम पहुँचाता है। अंगूठे के नीचे वाली जगह को दबाया जाए तो ये थायराइड ग्लैंड को आराम फराहम करता है। थायराइड ग्लैंड की कारकर्दगी में बेहतरी आने से आपकी ज़हनी तनाव में कमी आती है। अगर आप एड़ियों के दरमियान वाली जगह को दबाएंगे तो ये जिस्म से तमाम जहरीले मादों को निकालने में बहुत मदद देगा। ऐसे अफराद जो तंबाकू नोशी करते हैं उन्हें इस जगह दबाने से काफ़ी सुकून मिलता है। अगर ज़्यादा देर तक जवान रहना है तो रोज़ाना एक देसी लहसुन ज़रूर खाएं। बूढ़ी होती जिल्द पर रोगने गुलाब की मालिश बहुत मुफीद साबित होती है। इससे झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त एक सेब का इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक खून का अतिया देने से कैंसर का ख़तरा कम होता है। खून की रवानी में बेहतरी आती है। दिल की अमराज लाहिक होने का ख़तरा कम होता है और फाजिल कैलोरीज़ जिस्म से ज़ाइल होती हैं। घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द से निजात के लिए रोज़ाना 5 से 7 खजूरें खाएं। रात को सोने से पहले नाफ में 3 कतरे तेल डालने से रंगत गोरी होती है। गला ख़राब हो और आवाज़ ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जला कर खाएं। सुबह नहार मुँह 1 गिलास गन्ने का रस में निफ्स प्याली लीमू या माल्टे का रस मिलाकर पिएं। यह खून की खराबी की वजह से होने वाले कई जल्दी अमराज में मुफीद है। नाजरीन, सर में खुश्की है तो सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स करके लगाएं। सर में जुएँ हैं तो चंबेली का तेल लगाएं। औरत की बाबरकत होने की अलामात। नंबर 1, उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ते मंजूर होने में आसानी होती है। नंबर 2, उसका महर आसान हो यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो। नंबर 3, उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। इससे धब्बों पर मालिश करें। बाद में पाँव धो लें। चंद दिनों में पाँव साफ़ हो जाएंगे। चोट लगी है तो खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डिबो कर लगाएं। कमज़ोरी महसूस हो रही है तो 2 खजूर दूध में पका कर खाएं और दूध पी लें। औरतों को मखसूस अय्याम में बेकायदगी है तो 2 खजूरें खा लें। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो खीरा खाएं। पेशाब करने में जलन होती है तो कच्ची लस्सी नमक डालकर पिएं या खरबूजा व तरबूज खाएं। नाजरीन, खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो लेमन के कतरे पी लें। मोटापा कम करना हो तो निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। रंग गोरा करना है तो उपटन में गुलाब का अर्क मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पर डालें। आँखों की रोशनी तेज़ करनी है तो गाजर खाएं। अगर पानी से हिचकी ना रुके तो 1 लौंग खा लें। रात को सोते वक्त सरसों का तेल 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। खराटों का बेहतरीन इलाज है।
یادداشت کمزور ہے تو بادام و اخروٹ کھائیں۔ زندگی میں آپ کو جو چیز اچھی نظر آتی ہے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، زندگی میں سکون آ جائے گا اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بغلوں اور جسم کے خاص حصوں سے بدبو آتی ہے اور پسینہ بہت آتا ہے تو لال پھٹکری اس کا بہترین علاج ہے۔ اس سے بدبو دور کرنے اور پسینہ کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بس عرق گلاب کو کسی اسپرے بوتل میں بھر کر اس میں ایک ٹکڑا لال پھٹکری ڈال دیں۔ اب اسے بغلوں اور جہاں بھی بدبو ہو، پسینے کا مسئلہ ہو، وہاں چھڑک دیں۔ ماہواری کے آنے سے قبل کمر اور پیٹ میں درد سے نجات کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پئیں۔ یہ درد اور سوجن کو کم کر کے ماہواری میں آسانی کرتا ہے۔ ناظرین، پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور سینے میں جلن کی بھی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے نظام انہضام متاثر ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہار منہ دانت صاف کرنے سے قبل 2 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ناشتے سے قبل پانی پینے سے نہ صرف جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں بلکہ میٹابولزم بھی تیز ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے۔ جنک فوڈ دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جنک فوڈ آپ کو ڈپریشن سمیت مختلف دماغی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ ناظرین، برگر یا فرینچ فرائز زیادہ کھانے سے انسان ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جلد کے زخم کے مریض جو اینٹی بایوٹکس سے ٹھیک نہیں ہوتے، انہیں روغن گلاب کا استعمال کرنا چاہیے۔ روغن گلاب سے تیار کیا ہوا مرہم سورج کی کرنوں کی وجہ سے جلد کے سرطان میں مبتلا مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آسٹیوپوروسس جسے عام فہم زبان میں ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی انسان پاؤں سلپ ہونے سے گر جائے تو ہڈی فریکچر ہو جائے گی۔ یہ زیادہ تر خواتین کو ہوتا ہے، خاص طور پر جن کی ماہواری بند ہوتی ہے اور عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس عمر میں ہڈیاں بہت تیزی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مرد جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو، ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بیماری ان لوگوں میں بھی عام ہے جو مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اسٹیرائڈز سر فہرست ہیں۔ جن لوگوں کو آسٹیوپوروسس ہو ان کے لیے خوراک متوازن اور اچھی ہونی چاہیے۔ چاول، روٹی اور میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحت مند غذا میں کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ پروٹینز بھی ضروری ہے، جس میں گوشت اور مچھلی شامل ہے۔ ناظرین، انڈا بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، جس میں فاسفورس، کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین ہوتی ہے۔ ہر بندے کو کم از کم 1 انڈا روز کھانا چاہیے۔ بچوں کو کم از کم 2 انڈے کھانے چاہیے کیونکہ ان کی ہڈیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں۔ غذا میں دودھ ضرور شامل ہونا چاہیے جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دودھ نہیں لے سکتے تو دہی لیں، دہی بھی نہیں لے سکتے تو لسی لیں۔ پنیر بھی کیلشیم کا اچھا اور واحد ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ دھوپ سے لے سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو وٹامن ڈی کی گولیاں، کیپسولز اور انجیکشنز دستیاب ہیں جو ہر 15 دن یا 1 مہینے بعد لے سکتے ہیں۔ جن میں وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہو وہ ہر ہفتے بھی لے سکتے ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ضروری ہے۔ کینسر وٹامن B17 کا نام ہے اور بادام میں وٹامن 17 کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر روزانہ 7 بادام کھائے جائیں تو کینسر کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں۔ واک کرنے سے ٹانگیں مضبوط ہوں گی، بلڈ پریشر، شوگر بھی کنٹرول ہوگی، لیکن کمر اور بازو کی ہڈیاں ایکسرسائز سے مضبوط ہوگی۔ جسم کے لیے جم جوائن کر لیں یا گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کریں۔ زیادہ تر کھڑے ہو کر کام کرنے والے افراد یا حاملہ خواتین کے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو اس سے سوجن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، بچوں کی دودھ کی بوتل سے بدبو دور کریں۔ دودھ کی بوتل میں دودھ رہ جانے کی وجہ سے عجیب سی بدبو آنے لگتی ہے۔ بوتل دھونے والے برش یا پیسٹ لگا کر بوتل کو صاف کریں، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ عمل تھرمس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فلاسک کو چمکا سکتے ہیں۔ فافا یا کاغذ چمکانے کے لیے گوند نہ ملے تو ٹوتھ پیسٹ لگائیں، یہ بہترین گلو کا کام دے گا۔ موبائل اسکرین کو چمکائیں۔ ٹوتھ پیسٹ موبائل اسکرین پر لگا کر کپڑے سے صاف کریں تو موبائل چمکنے لگے گا۔ کچھ لوگوں کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے مگر کچھ عرصہ بعد یہ کالے ہو جاتے ہیں۔ کسی پیالے میں ٹوتھ پیسٹ ڈال کر سکوں کو اس میں ڈال دیں،
फिर थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़ कर पानी से धो लें, ये साफ़ हो जाएंगे। नाज़रीन, बर्फ़ की डली से सर या गर्दन के पिछले हिस्से पर मसाज किया जाए तो इससे आधे सर के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। अगर सोने से कबल 10 ग्राम शहद खाया जाए तो खांसी की शिकायत में कमी आती है और नींद भी ख़राब नहीं होती। बच्चे अगर 1 से 2 घंटों तक रोज़ाना धूप में खेलने लगे तो उनमें दूर की नज़र की कमज़ोरी को रोका जा सकता है। सूरज की रोशनी में कुछ वक्त गुजारने से ना सिर्फ इस मर्ज़ को टाला जा सकता है, बल्कि अगर किसी बच्चे की नज़र ख़राब हो चुकी हो तो इस मर्ज़ को मज़ीद बढ़ने से रोका भी जा सकता है। नाज़रीन, आलूओं को घुलने से बचाना हो तो आलू ऐसी तरकारी है जो दीगर सब्जियों के साथ बेहद जायका का बाइस बनता है। बसा औकात मुख्तलिफ सब्जियां देर तक पकाई जाती हैं, ऐसी सब्ज़ी के साथ पकाए गए आलू बाज़ औकात बिल्कुल घुल जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए पकाने से कबल आलूओं को छील कर इसके निफ्स टुकड़े करके नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें धोकर हंडिया में डाल दें। ऐसा करने से आलू घुलने से महफूज रहेंगे। कई ऐसी डिशेज़ हैं जिनमें आलूओं को कुचल कर भी डाला जाता है। एक सादा सी तरकीब यहाँ पेशी खिदमत है। जब आप आलू कुचलने बैठें तो उनमें मिर्च, दूध या मक्खन की जगह मायोनीज़ का इस्तेमाल करें। इससे इनकी शक्ल, जायका और रंगत में खुशगवार तब्दीली आएगी। भिंडी की नरमी को बरकरार कैसे रखें? भिंडियाँ पकाने के बाद अगर ताज़ा खा ली जाएँ तो इनके जायका और नरमी का लुत्फ़ उठाया जा सकता है, मगर फ्रीज़र में रखने के बाद इनमें सख्ती आ जाती है और असली जायका भी जाता रहता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए भिंडियाँ पकाते या उबालते वक्त इन पर लीमू के चंद कतरे या 2 छोटे बीज इमली का पानी डाल दिया जाए तो इनकी नरमी पकने के बाद देर तक बरकरार रहती है। फ्रीज़र से निकालने के बाद भी इन्हें जो ही गर्म किया जाएगा तो इनका जायका ताज़ा भिंडियों जैसा ही होगा और नरमी भी मौजूद होगी। आलू जल्दी उबालना। बाज़ औक़ात आलूओं को जल्दी उबालना होता है। आलूओं को तेजगी में डालकर मुनासिब मिकदार में पानी डालें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। दही को 4-5 दिन ताज़ा कैसे रखें? नाज़रीन, दही अगर ज़्यादा मंगवा लिया जाए तो अक्सर बच जाता है। ऐसे में दही दूसरे दिन तक ख़राब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। इसे कई दिन तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इसमें कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े 4-5 दिन तक डाल कर रख दें तो दही 4-5 दिन वैसे ही ताज़ा रहेगा। नरम टमाटरों को सख्त बनाना। ख़वातीन फ्रिज में टमाटर इसलिए स्टोर करती हैं ताकि इन्हें बवक्त ज़रूरत बार बार बाज़ार ना जाना पड़े। फ्रिज में रखे हुए टमाटर कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाते हैं। अगर फौरी देखभाल ना की जाए तो गल भी जाते हैं। इन्हें दोबारा सख्त करने के लिए सादा सी तरकीब इस्तेमाल करें। 1 चम्मच नमक मिले पानी में घंटा भर के लिए नरम टमाटरों को डुबो दें। कुछ देर बाद ये दोबारा सख्त हो जाए तो इन्हें निकाल कर खुश्क कर लें और दोबारा महफूज कर लें। नाज़रीन, फ्रिज या फ्रीज़र में सब्ज़ी रखने के बावजूद गल जाती है और इसकी ताज़गी मांद पड़ जाती है। अगर आप सब्ज़ियों को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो थोड़े से पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर इससे सब्ज़ी पर छिड़क दें। बाद अज़ा सब्ज़ी को किसी अखबारी कागज़ में लपेट कर रखें। इस तरह सब्ज़ी देर तक ताज़ा रहेगी। बिरयानी ना जले। ख़वातीन अक्सर भूल जाती हैं और लम्हा भर में बिरयानी बर्तन की तह में लग जाती है। इसका आसान हल ये है कि बिरयानी की तह पकाते वक्त देचकी की तह में तेज़ बात बिछा दें। इस तरह आंच मुनासिब तौर पर बिरयानी को पकाएगी और बिरयानी ना सिर्फ जलने से महफूज रहेगी बल्कि इसकी लज्जत भी ज़्यादा होगी। नाज़रीन, बची हुई दाल का लजीज सूप बनाना। अगर पकी हुई दाल बच जाए तो इसे फ्रिज में रखने की बजाय इसका बहुत लजीज सूप बनाया जा सकता है। ग्राइंडर मशीन में इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में हस्बे ज़रूरत कड़ती हुई प्याज डालकर फ्राई करें यहाँ तक कि वो हल्की ब्राउन हो जाए। अब दाल का तैयारशुदा पेस्ट इसमें डाल दें। हस्बे ज़रूरत पानी डालकर 1-2 उबाल आने दें। आपका लजीज सूप तैयार है। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। मूंगरों की कड़वाहट दूर करना।
مونگروں میں قدرت کی جانب سے ہلکی سی تلخی موجود ہوتی ہے۔ اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے سادہ سی ترکیب ہے۔ مونگرے بنا کر انہیں تھوڑا سا نمک لگا کر تقریباً 1 گھنٹہ تک سایہ دار جگہ پر پڑا رہنے دیں۔ پھر انہیں سادہ پانی میں اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ دھویا جائے گا اسی لحاظ سے ان میں رچا ہوا نمک نکل جائے گا۔ اب ان کی کرواہٹ دور ہو چکی ہوگی۔ گوبھی کے سالن کی بدبو دور کرنا۔ کچھ لوگ محض اس لیے گوبھی کا سالن پسند نہیں کرتے کہ اس میں سے گوبھی کی مخصوص بو آتی ہے۔ اگر گوبھی کو زیادہ دیر تک پکایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر اس طریقے سے گوبھی کا حلوہ سا بن جاتا ہے۔ اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے گوبھی پکاتے وقت 1 چمچ پانی میں چند قطرے ملا کر ہنڈیا میں ڈال دیں۔ گوبھی کی بدبو دور ہو جائے گی اور گوبھی لذیذ بنے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اصل حالت برقرار رکھنا۔ پھول گوبھی کو اگر لاپرواہی سے پکایا جائے تو اس کے سفید پھول ملیدہ سے بن جاتے ہیں اور ان کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے، یا تو ان میں سرخ مرچوں کی زیادتی دکھائی دیتی ہے اور پوری ہنڈیا سرخ سرخ ہی دکھائی دیتی ہے، یا پھر ہنڈیا سیاہی مائل سی پڑ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہنڈیا پکاتے وقت اس میں تازہ لیموں ڈال دیں۔ پھلوں کا مکمل جوس نکالنے کا طریقہ۔ کسی پھل کا مکمل رس نکالنے کے لیے اسے چند منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، بعد میں اس کا رس نکال لیں۔ پھل سے پورا رس نکل آئے گا۔ لیموں کا رس بھی اسی طرح سے ہی نکالا جاتا ہے۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری طور پر کیسے نرم کریں، یعنی کیسے اسے پگھلائیں۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوراً مت پکائیں، اس میں سے برف پگھلانے کے لیے اس کو زیادہ نمک والے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں۔ اس سے گوشت میں بیجا خون بھی صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر پگھل جائے گی۔ ناظرین، صبر وہ طاقت ہے جو ٹوٹتے ہوئے انسان کو بھی مسکرانے کی ہمت دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے بھلائی کرتے رہو، کیونکہ ایک دن وہی بھلائی لوٹ کر تمہارے کام آئے گی۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، جسم سے خون نکلنا۔ نمبر 3، باتھ روم میں زیادہ دیر تک رہنا۔ نمبر 4، سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ رزق وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ رزق وہ ہے جو تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے۔ اگر بلا وجہ زیادہ پیاس لگے تو یہ صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کبھی دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلا مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انہیں دعاؤں کا صلہ ہو جو انہوں نے آنسوؤں سے مانگی ہو۔ صبح اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، مفلسی کا ڈر ہر اس شخص کو ستاتا ہے جس نے خالی پیٹ رہنے کا ذائقہ نہیں چکھا ہو۔ ہر صبح کی شروعات اللہ کے شکر سے کرو اور ہر رات اللہ کی یاد میں ختم کرو۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو یہ مثانہ یعنی بلیڈر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، جو شخص دوسروں کی غلطی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ جن کو تم اپنا سمجھتے ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہو، لیکن اللہ ہر اس انسان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے کالے حلقے جلدی عمر ڈھلنے کی علامت ہے۔ نیند کی کمی کا باعث بھی آنکھوں کے حلقے کی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین، جب تک دل میں اللہ کا ڈر اور زبان پر شکر ہے، تب تک زندگی میں کوئی کمی نہیں۔ سر پر دانے نکلنا دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھیں۔ نمبر 1، غصہ۔ نمبر 2، زبان۔ اور نمبر 3، نفس خواہش۔ 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ایمان۔ نمبر 2، سچائی۔ اور نمبر 3، نیکی۔ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، نصیحت۔ نمبر 2، احسان۔ اور نمبر 3، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو،
नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 मुल्क और नंबर 3 हक। 3 चीज़ों का एहतराम करो। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 वालिदैन और नंबर 3 कानून। नाज़रीन, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, समझ लो वो तौबा की राह पर है। नाज़रीन, टांगों में दर्द की कमी की निशानी है, पैरों में सूजन, गुर्दों में पथरी की अलामत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औलाद और पाक दिल है। जिनके पास अक्ल होती है वो गुस्से में भी इंसाफ करते हैं। आँखों का रंग पीला पड़ना बीमारी की निशानी है। तन्हाई उस दोस्त से बेहतर है जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे। नाज़रीन, 4 चीज़ें जिस्म को मोटा कर देती हैं। नंबर 1 रेशमी कपड़े पहनना, नंबर 2 हज़म होने वाली चीज़ें खाना, नंबर 3 बेफ़िक्र रहना, नंबर 4 हमेशा खुश रहना। हमेशा खुश रहना अच्छी बात है। हकीम लुक़मान की अपने बेटे को वसीयत। नंबर 1 कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो क्योंकि शुक्र करने वाला हमेशा बढ़ता है। नंबर 2 बेटा, तकब्बुर मत करना, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो घमंड करते हैं। नंबर 3 नरम लहजा और मीठी ज़ुबान इंसान को दुश्मनों के दिल में भी जगह बना देती है। नंबर 4 बेटा, हर उस जगह से बचो जहाँ अल्लाह को याद ना किया जाए क्योंकि वो जगह बरकत से खाली होती है। नंबर 5 अगर तुमसे कोई नरमी से बात करे तो सख्ती से जवाब मत दो क्योंकि हर नरमी में अल्लाह की रहमत है। नाज़रीन, अगर आपको सोने से पहले ज़्यादा सोचने की आदत है तो ये ज़हन के कमज़ोर होने की निशानी है। पेशाब अगर रुक रुक कर आए तो ये पेट ख़राब होने की निशानी है। कुरान की नसीहतें। नंबर 1 बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और याद रखो जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या औरत के लिए जगह छोड़ देना अच्छी तरबियत की अलामत है। इंसान को अहमियत दो, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर गरीब और गरीब से अमीर बनने में देर नहीं लगती। सच्चाई अपनाओ क्योंकि सच्चाई इंसान को भलाई की तरफ ले जाती है और भलाई जन्नत की तरफ। अगर पैरों के अंगूठे में सूजन आ जाए तो ये मौत के करीब होने की निशानी है। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।